todos a mais dia de meditação. Bienvenue à tous à une nouvelle journée de méditation. Continuamos no âmbito do nosso dia de jejum e oração. Nous continuons dans ce chemin de jeûne et prière. Hoje estamos a consagrar o mês de junho Aujourd'hui, nous consacrons le mois de juin. e o tema para hoje é destruição das fortalezas. Et le thème de ce jour, c'est le renversement des forteresses. Eu queria meditar com os irmãos em 2 Coríntios capítulo 10, Et j'aimerais méditer avec vous dans 2 Corinthiens do chapitre versículo 10, 13 ao verso 5. les versets 3 à 5. Há princípio muito importante que deve estar nas nossas vidas. Il y a un principe très important qui doit être dans nos vies. É o princípio de conhecer as armadilhas do inimigo. C'est le principe de connaître les pièges de l'ennemi. Conhecer a forma como o inimigo trabalha. Connaître la manière comme l'ennemi travaille. Ele não muda muito, Vous savez, il ne change pas trop. mas nunca temer o inimigo. Mais il ne faut jamais craindre l'ennemi. Nunca exaltar o inimigo. Ne jamais l'exalter, l'élever non plus. Temos consciência daquilo que ele pode fazer, Nous sommes conscients de ce qu'il peut faire. sabemos aquilo que ele faz, Nous savons ce qu'il fait. mas sabemos quem está em nós. Mais nous savons qui est en nous. Sabemos quem é por Nous nós, savons qui est pour nous. sabemos quem está conosco. Nous savons qui est avec O nosso, nous. o nosso tema é destruição das fortalezas. Et donc notre thème, c'est renversement des O forteresses. versículo 3 diz que, Le verset 3 nous dit, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. A carne também é uma fortaleza na nossa vida. La chair est également une forteresse dans notre vie. A nossa carne também é nossa inimiga. Notre chair est également notre ennemi. A Bíblia clara diz que a carne não se opõe ao espírito. La Bible est claire, elle dit que la chair ne s'oppose pas à E l'esprit. o espírito se opõe à carne. Et l'esprit s'oppose à la chair. Então é importante que o crente alimente o seu espírito Donc com a palavra. c'est important que le croyant nourrisse son esprit avec la Nós parole. andamos na carne, Nous marchons dans la chair, mas não militamos segundo a carne. mais nous ne combattons pas selon la Ou chair. seja, não são os nossos desejos, Ah, ça veut dire qu'en fait, ce ne sont pas nos désirs, não são os nossos apetites, ce ne sont pas nos appétits, não são os nossos ce ne pensamentos sont pas nos pensées que guiam a nossa vida. qui guident notre vie. Nós andamos segundo o princípio da palavra de Nous Deus. marchons selon le principe de la parole de Dieu. E depois diz, o verso 4 Et diz: ensuite, le verset 4 nous dit, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para demolição das fortalezas. car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ou seja, eu reconheço aquilo que o inimigo faz, Je reconnais donc ce que l'ennemi fait. eu reconheço o certo poder que ele tem, Je reconnais qu'il a une certaine puissance, un certain pouvoir, a influência que ele tem, l'influence qu'il peut avoir, mas eu também reconheço mais je reconnais également que ele está derrotado. qu'il est vaincu. E eu reclamo essa vitória Et je réclame cette victoire com a arma mais poderosa que eu avec tenho. l'arme la plus puissante que j'ai, A arma mais poderosa do l'arme la mundo, plus puissante au monde, que é a Bíblia, qui a est la palavra de Bible, la Deus. parole de Dieu. A nossa arma não são armas carnais. Et il est dit que nos armes, ce ne sont pas des armes charnelles. Não é com a minha inteligência que eu derroto o Ça n'est diabo. pas avec mon intelligence que je vais vaincre Satan. Não, é com as armas Non, espirituais. C'est avec les armes É spirituelles. com a oração. C'est avec la É prière. com o jejum. C'est avec le É jeûne. com a palavra de C'est avec Deus. la parole de Dieu. Por isso, irmãos, hoje é dia de Donc orarmos aujourd'hui, c'est le jour pour prier de acordo com a vontade de Deus. en accord avec la volonté de Dieu. Não precisamos de inventar nenhuma oração. Nous n'avons pas besoin d'inventer de prière. Abra a sua Bíblia Ouvrez votre Bible e ora. et priez. Abra o livro de Salmos Ouvre le livre des psaumes e ora essas et palavras. prie ces paroles. O livro de Le Efésios livre des Éphésiens e ora essas et palavras. prie ces paroles. Nós temos a palavra de Deus hoje Nous avons la parole de Dieu e é aujourd'hui. com ela que nós Et destruímos. c'est avec elle que nous renversons fortalezas. les forteresses. É com ela que nós destruímos as mentiras do diabo. C'est avec la parole que nous détruisons les mensonges de Ele é o Satan. pai da mentira. Il est le père du E mensonge. tudo aquilo que ele faz gira à volta da Et mentira. tout ce qu'il fait tourne autour du mensonge. A Bíblia diz que ela anda ao nosso redor bramando La como um Bible leão. nous dit qu'il tourne autour de nous en rugissant comme un lion. E eu gosto daquilo que a Bíblia diz. Et j'aime ce que la Bible nous dit. Se nós pararmos e pensarmos, Si nous nous arrêtons et nous réfléchissons, ele anda ao nosso redor donc il tourne autour de nous a bramar como um leão. en rugissant comme un lion. Primeiro, Tout d'abord, leão quando quer alcançar a sua presa, un lion, quand il veut atteindre sa proie, ele não brama. il ne rugit pas. Ele vai caladinho. Il y va en silence. Ele vai na calma. Il y va calmement. Ele é sorrateiro. Il est malin. Ele é leão, C'est un lion, mas ele é sorrateiro. mais il est malin. Mas o diabo não.
Mais Satan, lui, non. O diabo ele vem a bramar. Lui, il Porquê? vient en rugissant. Pourquoi? Porque ele não é leão. Parce qu'en fait, il n'est pas un Ele lion. nos quer fazer crer Il que ele é veut leão. nous faire croire qu'il est un lion. E se nós entendermos esse Et si nous princípio, comprenons ce principe, nós não vamos deixá-lo nos enganar. nous ne nous laisserons pas tromper Com par as lui. armas da nossa milícia, Avec les armes avec lesquelles nous nós combattons, vamos destruir toda a sua nous mentira. allons détruire tous ces mensonges. Porque leão é Jesus Parce Cristo. que le lion, c'est E Jésus-Christ. esse está conosco. Et celui-là, oui, E il ele é est da avec nous. tribo de Et Judá. il vient de la tribu de Juda. Então, com a palavra de Alors, Deus, avec la parole de Dieu, nós destruímos as suas nous mentiras. détruisons ces Nós mensonges. destruímos as Nous doenças. détruisons les A maladies. palavra diz que Jesus já levou La todas as parole nossas dores dit e que Jésus enfermidades. a déjà pris toutes nos maladies, toutes nos douleurs. A palavra diz que Ele já nos supriu as nossas La necessidades. parole dit qu'il a déjà pourvu à tous nos A palavra besoins. diz que Ele nos dá La sabedoria. parole nous dit qu'il nous donne la A palavra diz sagesse. que Ele é a nossa La paz. parole nous dit qu'il nous donne, il est notre A Père. palavra diz que nós não estamos sozinhos. La parole nous dit que nous ne sommes pas A seuls. palavra diz que nós somos La importantes. parole nous dit que nous sommes Para importants pour Dieu. Somos filhos de Nous Deus. sommes les enfants de Dieu. Então é com a palavra Alors, c'est avec la que nós parole destruímos os que conselhos, nous allons détruire, que nós destruímos a altivez. que nous allons détruire toutes les forteresses. Nós destruímos tudo aquilo que se levanta Nous contra o détruisons conhecimento tout de ce qui Deus. se lève contre la connaissance de Dieu. E é pela palavra de Deus Et c'est par la parole de Dieu que nós levamos cativo todo o entendimento que nous faisons captifs à obediência de Jesus Cristo. toutes les pensées, que nous amenons toute pensée captive Amen. à l'obéissance de Christ. Há coisas na tua vida, Il y a des choses dans ta vie, há coisas na tua casa il y a des choses dans ta maison que não se destrói com sabedoria humana. que nous ne pouvons pas détruire avec la sagesse humaine. Hoje é dia de subirmos a um lugar importante na Aujourd'hui, oração. c'est le jour de monter dans un endroit important au niveau de la prière. Hoje é o lugar de tomarmos autoridade espiritual. Aujourd'hui, c'est le moment de prendre autorité spirituelle. Hoje é o dia de sabermos quem nós somos em Aujourd'hui, Cristo c'est le Jesus. jour où nous devons savoir qui nous sommes en Pegarmos a Jésus-Christ. espada que é De a palavra de prendre Deus l'épée qui est la parole de e Dieu destruirmos et de aquilo que se levanta détruire contra a nossa tout vida. ce qui se lève contre notre Aquilo vie. que se levanta no teu Tout ce lar. qui se lève dans ton As foyer. mentiras que o diabo está a Les segredar nos mensonges. ouvidos dos teus filhos. Que Satan est en train de murmurer à l'oreille de tes enfants. As armadilhas que o diabo está a levantar no teu Les emprego. pièges qu'il est en train de lever dans ton emploi. Tudo aquilo que o diabo está a tentar Tout ce que levantar Satan essaye de lever contra a nossa vida, contre notre vie, contra a nossa igreja. contre notre Église. Hoje é dia de levantarmos Aujourd'hui, c'est le em jour pour nous nome de de nous Jesus Cristo lever dans le e nom de Jésus-Christ destruirmos et de détruire, toda a fortaleza do de diabo. renverser toute forteresse nome de de l'ennemi Jesus. dans le nom de Então Jésus. hoje é dia Alors aujourd'hui, de orar com a Bíblia na c'est mão. le jour de Amen. prier avec la Bible Não à la main. inventes uma oração Amen. hoje. Alors n'invente pas de prière Ora a palavra de aujourd'hui. Deus. Prie la parole de Dieu. Que Deus ricamente os Que abençoe. Dieu vous bénisse Hoje é abondamment. dia de guerra. Aujourd'hui, c'est un jour de guerre Em nome de Jesus. dans le nom de E Jésus. Deus está conosco. Et Dieu est avec E nous. os teus anjos estão Et conosco. ses anges sont avec nous. Sejam fortes. Soyez forts. Sejam ousados Soyez osés, no nome de Jesus. audacieux dans le nom de Jésus. Amen. Amen.